औरंगजेब आलमगीर के पोते जानदार शाह अभी तख्त पर जलवागर नहीं हुए थे कि पहली बार दुर्बत गाने वाली मशहूर फनकारा लाल कुंवर को सुना। ये शहनशाह अकबर के ज़माने के मशहूर गायक तानसीन की नस्ल से थीं। उनकी आवाज़ और अंदाज ने जहांदार शाह को ऐसा मुतासिर किया कि उन्हें बाहों में भरकर अंदर के कमरे में ले गए और रात गए उनसे मौसीकी सुनते रहे। 29 मार्च 1712 को 51 साला जहांदार शाह अमीरुल उमरा जुल्फ़िकार ख़ान की मदद से हिंदुस्तान के मुग़ल शहनशाह बने। वो लाल कुंवर को फरिश्ता चेहरा और बुलबुल आवाज़ कहकर मुखातिब किया करते थे। लाल कुंवर ख़ुद को ग़ुलाम कहती थी, ताहम जहांदार शाह ख़ुद से आधी उम्र की लाल कुंवर को ब्याह कर चौथी बीवी के रूप में लाल किला में लाए। उन्हें इम्तियाज़ महल का खिताब देकर बहुत सारे कीमती कपड़े और जवाहरात के अलावा 2 करोड़ रुपए सालाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। और तो और लाल कुंवर की सहेली ज़ोहरा जो दिल्ली के बाज़ार में तरबूज बेचा करती थीं, उन्हें लाल कुंवर की खादमा ख़ास मुकर्रर कर दिया और फिर साल भर आगरा, दिल्ली और लाहौर में ताकत का मरकज़ बनकर लाल कुंवर नज़र आती रहीं। मलका हिंदुस्तान बनने के बाद उन्हें बादशाह की तरह नौबत और 500 सिपाहियों के साथ चलने की भी इजाज़त थी। मलका बनने के बाद उन्होंने लाहौर में महीने में 3 बार रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया। इसमें शहर का सारा तेल खर्च हो गया और यूं तेल की कीमत बहुत बढ़ गई। तेल ख़त्म होने के बाद घी भी इस्तेमाल कर दिया गया, यहाँ तक कि ये भी मिलना बंद हो गया। एक दिन लाल कुंवर ने अपने भाई नियामत जो सरंगी बजाया करता था उसके बारे में फ़िक्रमंद होकर बादशाह से सवाल किया कि उसका क्या बनेगा। फिर क्या था? बादशाह ने नियामत को मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ताहम बाद में जुल्फ़िकार ख़ान के समझाने पर जहांदार शाह ने ये तकर्री मनसूख कर दी थी। कुछ अंग्रेज़ मौरख़ लाल कुंवर का मुवाजना नूर जहाँ से करते हैं। ताहम कुछ मौरख़ीन का ये कहना है कि अगरचे उन्हें नूर जहाँ की तरह बहुत सारा वजीफ़ा भी मिलता रहा, लेकिन सल्तनत के मामलात पर वो इस तरह से असर अंदाज नहीं हुई और उनके मफादात अपने ख़ानदान और बादशाह तक मरकूज़ नज़र आते हैं। मौरख़ जोधोनाथ सरकार के मुताबिक जहांदार शाह की फूफी ज़ीनतुन्निसा को ये सब नागवार गुजरा तो जहांदार शाह ने उनसे मिलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी वो दावत भी कबूल नहीं की जिसमें लाल कुंवर को नहीं बुलाया गया था। दूसरी तरफ लाल कुंवर को जहांदार शाह के 2 नौजवान बेटे अइज़ुद्दौला और माज़ुद्दौला नापसंद थे। चनाचे जहांदार शाह ने अपने बेटों से मिलना बंद कर दिया और उन्हें कैद कर दिया। बादशाह के इन इक़दामात ने दरबारी उमरा के गुस्से को दावत दी। जुल्फ़िकार ख़ान ने लाल कुंवर के एक भाई को एक शादीशुदा खातून से दस्त दराज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया, जायदाद ज़ब्त कर ली और कैद खाने भेज दिया, लेकिन लाल कुंवर कुछ न कर सकी। दिल्ली की बिब्ता में सैयद ज़मीर हसन लिखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की जानशीनों में कोई भी ऐसा न था जो हुकूमत की भाग दौड़ संभाल सके। सब के सब ऐबी थे और तलवार उठाना ही भूल गए थे। हाँ, नाच गाने में वो अपना सानी नहीं रखते थे। लाल कुंवर एक दिन जमुना के किनारे बादशाह के साथ बैठी थी कि सामने कश्ती में सवार कुछ लोग नजर आए तो उन्होंने बादशाह से कहा कि उन्होंने कश्ती डूबते कभी नहीं देखी। ऐसा सुनना था कि बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन कश्ती को डुबो दिया जाए। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक इस मौका पर जुल्फ़िकार ख़ान ने कश्ती को डुबोने से मना कर दिया था। सैयद ज़मीर हसन के मुताबिक एक रात बादशाह लाल कुंवर के साथ बहुत ज़्यादा पीकर रात गए वापस आए तो बिगी के साथ उन्हें भी अस्तबल में बंद कर दिया गया। बहुत देर बाद ढंढोरा पिटा तो अस्तबल खोला गया तो बादशाह सलामत अस्तबल से बरामद हुए। तारीखदानों के मुताबिक बादशाह सलामत ने लाल कुंवर की बहुत ही मुज़ाहिका खेज़ फरमाइशें पूरी की। लाल कुंवर की मैयत में बादशाह ने खुद को बेहयाई के हवाले कर दिया, जैसा कि अवाम के बिल्कुल सामने नहाना और बरहना होना और अपने ही दरबार में शराबी मौसीकारों और दरबारियों में
جسمانی اور زبانی طور پر زیادتیوں کا نشانہ بننا شامل تھا۔ ان کی ان حرکتوں سے دربار کے وقار میں کمی آئی۔ دربار کا یہ حال تھا کہ ہر رات گانے بجانے والے بادشاہ کے ساتھ شراب پیتے، دربار میں جمع ہوتے، اور جب وہ نشے میں دھوت ہو جاتے تو جہاندار شاہ کو نشے میں لاتے مارتے اور چیختے۔ جہاندار شاہ کو لال کنور کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑتا۔ شاہی پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جہاندار شاہ شکار کے لیے جاتے یا کسی میلے میں جاتے تو نہ ان کے ساتھ کوئی وزراء یا مشیر ہوتے اور نہ ہی سپاہی۔ بادشاہ کے پرانے امراء سے دوری ہی ان کی بہت ساری شکستوں کا باعث بنی۔ معیشت کا برا حال تھا، یہاں تک کہ کئی سال تک فوج کو تنخواہ نہ دی جا سکی تو اکبر کے زمانے سے محفوظ سونے کے برتنوں کو توڑا گیا اور پھر ان سے فوج کی تنخواہیں جاری کی گئیں، جہاں تک کہ محلوں کے سونے کی چھتیں بھی اکھاڑی گئیں۔ جہاندار شاہ کی فوج تھی تو بڑی، لیکن اس کو چلانے والے امراء کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراؤ کھاتے تھے۔ جہاندار شاہ کی بد انتظامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف وزیر کے علاوہ باقی تمام گورنر اور امراء ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ 10 جنوری 1713 کو فرخسیر کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ لال کنور اور جہاندار شاہ ایک بیل گاڑی میں فرار ہوئے اور دلی تک اپنا کھانا بھیک مانگ کر کھاتے رہے۔ کسی نے انہیں نہیں پہچانا کیونکہ وہ تقریباً چیتھڑوں میں ہی تھے۔ دلی پہنچے تو وزیر ذوالفقار خان نے انہیں پکڑوا کر نئے شہنشاہ فرخسیر کے حوالے کر دیا، لیکن فرخسیر نے وزیر کو بھی نہیں بخشا اور انہیں گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ معزول شہنشاہ کو نہ صرف قید کر لیا گیا بلکہ انتہائی سختی کے ساتھ اس کے پیروں میں بیڑیاں بھی ڈال دی گئیں۔ 11 فروری 1713 کو نئے بادشاہ نے جہاندار شاہ کی پھانسی کے لیے کچھ لوگوں کو قید خانے میں بھیجا۔ جیسے ہی یہ لوگ قید خانے میں پہنچے، لال کنور نے چیخ ماری اور اپنے عاشق کو بچانے کے لیے اس کی گردن سے لپٹ گئی، لیکن ان لوگوں نے زبردستی اسے جہاندار شاہ سے الگ کیا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے گئے اور ہاتھ سے ان کا گلا گھونٹ دیا۔ چونکہ وہ ایک دم سے نہیں مرے، اس لیے بھاری ایڑیوں والے جوتوں سے ان کے جسم کے کمزور حصوں پر لاتیں ماری گئیں اور انہیں ختم کر دیا گیا۔ سر کاٹ کر ایک تشتری میں رکھا گیا۔ رات ڈھلنے کے بعد سر اور جسم کو نئے شہنشاہ کے خیمے کے آگے ڈال دیا گیا۔ تاریخ دان مظفر عالم نے لکھا کہ جب فرخسیر آگرہ سے دلی آئے تو جہاندار شاہ کا سر ہاتھی پر سوار ایک جلاد کے لمبے نوکیلے بانس پر تھا اور لاش دوسرے ہاتھی کی پشت پر۔ کچھ لوگ اس ظالمانہ تماشے کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ جہاندار شاہ کی لاش کو ہمایوں کے مقبرے کے احاطے میں دفن کر دیا گیا، جہاں 150 سے زائد مغل شاہی افراد کی قبریں ہیں۔ لال کنور کو سہاگ پورہ بستی میں بھیجا گیا، جہاں فوت ہونے والے شاہی افراد کی بیوائیں اور خاندان رہتے تھے۔ 1759 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔